हेलो भाई, स्टीयरिंग पूरी तरीके से रिपेयर करने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है गाइज। तो मैं यहाँ पे इसको छत पे चलाऊंगा गाइज और आपको पता चल जाएगा। अगर ये सीधी नहीं चली तो स्टीयरिंग गड़बड़ है, नहीं तो बाकी सब ठीक है। तो चलाते गाइज, करते हैं टेस्ट। जी सर, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. अभी फुल स्पीड पर टेस्ट करते गए, देखते हैं अभी परफॉर्मेंस कैसा होता है। Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. तो आपने जो देखा गाइज, इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था गाइज। ये आसानी से कंट्रोल हो रही थी गाइज, जबकि पहले अनकंट्रोल होती थी गाइज। तो देख सकते हो गाइज, फ़र्क पड़ा है गाइज सर्वो में अपग्रेड करने पर गाइज। तो आप भी कर सकते हो गाइज अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो गाइज। तो आशा है गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज। जल्दी से अभी तो 7.4 वोल्ट पर टेस्ट किए हैं, 12 वोल्ट पर भी टेस्ट करेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो।